그래서 저 입에 저 입 말에. ¿Tienen preguntas? 그래서 저 이나냐 저 땅에 되게 저 거기 땅에 저 땅 싶어라. Si tienen preguntas, háganmelas saber así directamente. Cualquier cosa que se les vea que tengan preguntas. Mindu. 지 예선데. 지도 ngaña por roba chi ti 저 땅 있어. Bueno, pues si no tienen preguntas, yo les hago preguntas. Hola, mi pregunta es con respecto al enfado. Cuando te das cuenta que está ya brotando, está ahí como subiendo y alcanzas a percibir lo que dices, no, esto no está bien, pero ya hay algo de enfado, no es el que explotas del todo. ¿Qué solución o qué remedio hay para no seguir o si se destruye algo hablando de lo anterior? Creo que esa es la pregunta, no sé si me he explicado bien. Lo último no, entonces ¿qué hago para detener que se siga incrementando? Y si eso es una pregunta, y la otra pregunta es, bueno, si tuve este como brote de enfado, si bien no fue gigantesco, ¿también se lastimaron las raíces de virtud? ¿Son dos preguntas? Sí, correcto. Bueno, sí, correcto. Y vamos a dividirlas. Ok. Ane gesula, dene samsang, dene lunglangne pelchir de kondro rang korang mindu. Inayan tosan lunglangidu. Dene kresa pewar machepar chedu kare chegore. De rewa dampo de. Ane lunglangne tosan lunglangne dene de yang getsa jongi debe. 티티를 단다 초 안데 때려 봐라. 컨트롤 세되기 컨트롤 지야를 줄라 단도 지 담보 연대 점바 초와 세디다 지라라 군지 세대 컨트롤 레벨 컨트롤 세베 제라 군지 되려 그래. 그러나 초와 세대 점바 초와 세대 점바 컨트롤 안군에 말해. 제 점은 소소소소래 아니 지 컨트롤 서로야 초한다지. 아니 샴바지게 깨지 샤바네 그게 안에 컨트롤 사야 지 문에 라자 레고 말때 그 레로를 치고로 어디래 어디라 좋아서 좋아 Entonces, aquí hemos hablado, bueno, hay una diferenciación de términos que en a ver si funciona en castellano. Vamos a ver. Entonces, tenemos el enojo versus el enfado. Entonces podemos hacer esta distinción. El enojo es cuando se va desarrollando, pero digamos que no es aún un enfado hecho y derecho. Sin embargo, hay esta como sensación de que nos vamos a terminar enfadando. Y cuando hablábamos de cómo se lastiman las raíces de virtud, aquí es cuando ya tenemos un enfado claro. 컵 딜레인데 좀 봤지 세날 뭐지 봐 삼삼 세나 소소소 세날 뭐지 좀 기분에 봐지 레인데 좀봐 컨트롤 사야게 실레거래 시딜레인데 좀봐 아디 상배 군냥보 제제 아니 땅고 거래 군냥보 땅 아니 따 대땅 거래 그래서 야다 셈 비수도 봐이나 아니 뭐지 봐 뉴유 봐디 상로 코바이나 아디 돈에 아니 수박 공예다 다 December sang la cha do tang tho bai na sim di me le be ani ti yo re nyem bo sim di ji ya la ta nyem bo de ngu re wo din de pha ku nyam bo tang de ki pe je cham re ye ngara do chama le gri cham cham ti. Bueno, entonces cuando tenemos aún esta sensación de enojo que no se ha convertido abiertamente en enfado, necesitamos
aplicar la mente de que es su antídoto. Porque si no aplicamos su antídoto, entonces naturalmente este enojo va a terminar convirtiéndose en enfado. Así que cuando sentimos este enojo, debemos de pensar, esta es apenas la base, pero ya estoy sintiendo esta perturbación, ya estoy sintiendo cómo se va la mente, un estado mental agradable. Entonces es el momento de aplicar su antídoto. Entonces necesito como separarme del objeto para poder como darme la tarea de tranquilizarme y de hecho insistir en recordar la paciencia. Pero entonces esto se hace con insistencia, como voluntariamente, porque si no lo aplico con un poco de fuerza este antídoto, de manera natural el enojo se va a terminar convirtiendo en enfado. 커도들라 딘델 셈레 있는데 커도들랑 알아도 참말에 미치니다 말 참아 딘델 셈레 있는데 참바 커도들라 서버공에다 전복공에 셈 만점바 있는데 초요 말해서 살 비수도 그 드리시다마나 마초 가르트 딘델 제주 있는데 상대 담배나 때지 핀도요. Pero también, hablando honestamente, tratar de generar el antídoto, es decir, una mente de paciencia y de amor, es muy difícil. No solamente para ustedes, para todo el mundo. En eso todos estamos igual, que no podemos saltar inmediatamente a generar este antídoto, sobre todo porque cuando ya estamos enfadados, incluso pensando en el antídoto, pensamos, pero eso, ¿qué? Eso no me interesa porque ni siquiera hay la base sobre la cual se pueda generar. Sin embargo, tenerlo en cuenta sí ayuda en algo. 나라라 초민도 언니 베신데 셈 비수도 버쳐나 초민도 상상데 거나 커도들 팬도야래 지 주나다 서바공예다 지 잠바공예데 상땅도 디 커도데 땅투민도나 야다 콘도데 세나 셈머지 버쳐나 초민도 상 라레 팬도메 셴레 팬도메 초민도 상상지 코바이네 꼭 때지 팬도야로 어디 커도들 팬도여 버치 셰고. Por eso tenemos que ser muy hábiles para aplicar esto antes de que el enojo se transforme en enfado, porque una vez que ya se ha transformado el enfado, entonces no de nada sirve tratar de insistir con aplicar el antídoto porque no va a haber manera. Sin embargo, si logramos hacerlo antes de que se transforme en enfado y recordamos que esto no me ayuda, esta mente no me ayuda nada a mí mismo ni ayuda a los demás, entonces todavía hay manera de que tenga cierto beneficio. 수백들이지 고 건다스냐 저런 콘로든데 사태송 건다 아티디 셈먹이 버자 저런 콘로서스다 저런 건다스 라이나 바로 어깨 영마르서 아니 참부쳐 그러 봐. 이봐서 제시 안서 그러 봐. 어딘데 어디 저거를 다 하나 줘도 매진할 때 용거. Y otra cosa que podemos hacer es que a pesar de que nos hayamos enfadado, tratar de rectificar las cosas después. Entonces, acercarnos al día siguiente y decirle, perdón, me he enfadado contigo ayer, pero bueno, ya tuve tiempo de tranquilizarme y lamento haberme enfadado ayer contigo, pero es que me sentía mal por algo. Entonces, ahora hagamos las paces. Así que, de esa manera, haciendo las paces, es también de alguna manera aplicar la paciencia.
아 되네 아니 봐도 계셔 코 컨트롤 네가 컨트롤 두스 컨트롤 되나 안 자차도 그리 자도도 누르와 아 지게 아니 건다스 네 저런 컨트롤 돼 저런 건다스 레나 아 제요 말스 다 제요 말 아주 컨트롤 시와래 어디 Y justamente cuando pedimos perdón a alguien, digo que se aplica la paciencia porque con base en este pedirle perdón, ya la otra persona no se puede enojar con nosotros. Mientras que si no pedimos perdón y entonces yo me enojé con la otra persona y entonces ahora la otra persona se enoja conmigo porque yo me enojé con ella y entonces yo me enojo más por eso y la otra persona se enoja más y entonces terminamos haciéndonos enemigos. Mientras que si le pido disculpas y digo perdón por haberme enfadado contigo, el otro dice, ah, sí, bueno, ya no pasa nada, ya dejemos eso y podemos hacer las paces. 근데 상 두스탄 거 안도 취 남배 취 진세 상 두스 군냥 보제 자침부 땅 이마이나 안셈 군냥 보차이나 안 두스 컨트롤 딜렉 말어 근데 스탄 거레스로 Ujú. Por eso, las enseñanzas budistas nos hablan de aplicar las mentes de antídoto cuando es todavía aplicable el antídoto. 삼점 용도가 내주 춘주지라 컨트롤 사이지 렉도가 내주 춘주지라 컨트롤 사이지 거로 근데 지지매 Porque a veces sucede que por alguna situación pequeñita nos enojamos. Entonces, por algo pequeñito que ocurra y ya nos hemos enfadado. 제가 삼서 소설 내가 춘주지 깨봐 있는데 대 컨트롤 쉐우 썩도가 어디 제요 말했어 거래 Ujú. Y tampoco hay por qué cuando acaso tenemos un dolorcito, una enfermedad pequeña y nos enojamos mucho, tampoco hay razón para eso. 소설 란 내가 춘주지 안에 코니 다리 실라이나 안에 지금 말했어 안에 컨트롤 사바이나 도 잘했어 거래 다 근데 다티 용그레스 다 근데 용그레 알아서 참아 코를 참바 참다리 님이 참아 코라이 녀몽 샹와도 쪼라 나라이 녀몽 샹와도 쪼바레 다티 용그레사 살리도 그냥 보지 다침보시 따이나 티메타 Ujú. Y también ocurre que cuando alguien nos afecta un poquito, inmediatamente reaccionamos con enfado hacia el otro, pero pues debemos recordar que tanto yo como los demás estamos bajo el influjo de las aflicciones mentales, entonces es normal que pase eso, pero si recordamos las negatividades que esto tiene y buscamos que nuestra mente también se haga vasta, se abra, entonces poco a poco irán disminuyendo estas negatividades porque las reconocemos como tales, sabemos que no debemos hacerlas. 제가 안데 준주고 단다 준주낭 리어레 데 준주고 현대 대배 송거를 투베 녀모 다시기 녀모 담제 가사 민 세송도가 산제 준된데게 알아서 그 깨워 패봐 녀모 샹와도 가사되게 코니 자르스네 자도 치료도 이거지 코니 자르 뭐니 자르스네 다 파르도 소소레 타데비 가사지리 문지지가 알았어 나군에 산제 준된데게 자디 될 문지죠 투베 녀모 다시기스 투베 녀모 산제 준된데 다시디 녀모를 쓰기요 말도 녀모단 제대 간사디 다 말이다 하신 거래. 간사디 키랑 다 말이다. 키랑 길 유대는 녀모데 키랑 다리마도 저기 간사디 키랑 다 말이스. 그게 녀모 다세기 녀모 당지 간사면 녀모단 제외 간사디 키랑 다 말이스. 어디 다세디 녀모는 문제 자르마도 치다 말이스 거래. 그렇죠? Ujú. Y como va más adelante a decir a Shantideva dentro de este mismo texto, y es este mismo capítulo de hecho, es a las aflicciones a quien debemos de considerar como el enemigo. El enemigo no es la persona que está bajo el control de las aflicciones. Y lo que pasa generalmente es lo contrario. Entonces, los seres ordinarios
generalmente consideran a los demás como enemigos, ¿no? Entonces, este es mi enemigo, y este me cae mal, y este también es mi enemigo. Entonces, ven a los demás como enemigos. Sin embargo, para el Buda hay una gran diferencia porque no considera a las personas como enemigos, sino a estas aflicciones que los hacen actuar de determinada manera. Entonces, ve que la persona está bajo el influjo de estas aflicciones y considera a las aflicciones en sí como los enemigos, no a las personas que sufren por ellas. 어두 승거이자 제가 딘데게 삼삼래 인데 잠바 산르 때스 군양부 당고 그랬어. 산 자친구. 산 비슷하고 만나체. 산 비슷하고 산 때스 파 자친구 당이나 안 셈디 디 가르서 거래. 셈디 군양부 차서나 아니 초와세디 코와 녀모 콘로지에 그 시코랑 매치 맵차는 거래. 산을 터는 거로. 콘로세디 산을 당다 터는 거로 봐. Y con esto, con hacer que nuestra mente se vuelva amplia en vez de tener una mente estrecha, sino que la mente se vuelva amplia, va a hacer que este enojo, que finalmente es una forma de pensar, también disminuya, porque tenemos una mente amplia. Ya está. Su pregunta. Ya,unda. Ta sholga sumdi lo saimba, keran de sumdi lo imba. Entonces ya leímos la estrofa 3. Saimba, sholga sumdi le son, ti chende ja shinen ha son, de de saimba. Ta karjondo. Ta ja dina karasumna. Khondro sola, khondro tige lu kibu meba. Sem kibu meba sugre, le su dewa Así pues, lo que veíamos como el significado de esta tercera estrofa es que una vez que ha surgido el enfado, esto destruye nuestro bienestar físico, nuestro bienestar corporal, mental. Es decir, una vez que ha surgido el enfado, no tenemos oportunidad para sentirnos bien ni física ni mentalmente. 소소 룰 돈에 첨부 용거래서 돈에 잡은 용거래 첨부서도 잡았어 그래 돈에 콘도 세번이나 룰 돈에 첨부 용거래라 그랬다 된다 뒤스 거래. Entonces dice dice, los que albergan la aflicción del enfado. Bueno, así es como lo traducen en esta versión. Sin embargo, tenemos que la aflicción quiere decir más bien el dolor físico intenso. Entonces, quienes tienen lo que quiere decir es, una vez que se ha generado este enfado, eso también produce un dolor físico intenso. 콘도 슉 첨부지인다 안에 동바다 마부차 안자다 마부차 안에 요 텐데 많이 받지 시거다 어디네 콘도 잡부지인데 좀 안에 배 소소하게 동배 넣어도다 마부차 미다 마부차 정그레스 그러와 어디 첨부도 시거다 근데 송우스도 담바 치 쭈부 어디 시거다 송우스 쭈부 시거다 배 치가 독자 간 년이 시거다 Y entonces, con este uso de la palabra que les decía aquí, que es aflicción, pero que es más bien como un dolor intenso, lo que quiere decir es, una vez que se ha generado este enfado, pero estamos hablando de un enfado intenso, porque hay muchos tipos de enfado, entonces puede ser uno muy leve o medio, pero aquí estamos hablando de un enfado intenso, entonces eso también produce
efecto físico, que lo que pasa es que nos ponemos mal y tenemos el ceño fruncido y la cara el rostro se nos pone rojo, las orejas se nos ponen rojas, porque es este efecto intenso físico que tiene el enfado intenso. Entonces, además nos desfigura como resultado del enfado. 아다 인데게 송어데 아니 시당 잡을지 컨트롤 잡을지 아니 송어데 아니 센 자나 센을 냐나서 정세데 냐바서 송어 시당 송어 센 자나세 아니 셈데라 냐데바니나서 jam바니나사 냐바 잡아서데 센라 냐바 시거래 냐데바니나서 거래 니나서 송어 시 자나 Ujú. Y además, este dolor intenso que estamos diciendo no solamente tiene una repercusión física, sino también mental, porque la mente no encuentra sosiego. Es como si este enfado secuestrara a la mente y la atormenta, y con esto no encuentra sosiego. 제가 소소 셈데라 컨트롤 사제 안 셈디 데라 컨트롤 서베 셈디 데라 냐데 바이나 아니 소소 셈디 컨트롤 사와 사단 데 냐데 바인자 아니 이 셈스 거래 셈 대와요 말을다 리주 메바마도 셈 대와요 말스 얘니 시와스데 대와스 거래 이 있어도 셈러래 셈 시디 있어도 아다 셈날 소소 셈날라 시디요 말스 Y así pues, cuando resulta que atrapa a la mente y no encuentra sosiego, le roba su paz, por paz estamos hablando de una sensación de felicidad, de bienestar. Entonces, el enfado tiene estas dos vertientes. Por un lado, nos roba el bienestar físico y por el otro, la paz o el sosiego mental. Así que no puede haber para nada paz y bienestar cuando hay enfado. pena soso shida mi shemba je soso dadam je soso la pe tukja che an soso kontrol chemba sa rowa kontrol chemba cha an sem de la nya de wa na ani soso sem de ani dewa yo mare ani midi ta midi ki tomba janja thong je kontrol janja sa je ani be chi pa khone lo ye sang le janja khogri ma do chi se la shidi kyuni nyung mare so re se le chi yo mare be sem chu de ge re lo re True. Y así lo podemos también comprobar cuando pensamos en alguien a quien consideramos nuestro enemigo, que ha sido muy malo con nosotros. Entonces, solamente pensar en esto, vamos sintiéndonos enfadados. Sentimos cómo el enfado se hace más y más grande, pero en esta mente enfadada no hay alegría o no hay bienestar. Y si continuamos pensando en este enemigo, nos sentimos cada vez más y más enfadados, pero pues entonces quitamos toda la base para sentir un bienestar, un sosiego mental, porque nuestra mente está perturbada. Oye, oda tindrege ani sen shiri ani nyungu mares mayo ba mase sen la kawa sen la si tona kawa ya marele ani li soa dage ani soa dunya ma do chigi lisu dunya ma do lisu senzu ya mare simbati ya mares Y como dice la siguiente línea, ni disfrutan de alegría ni bienestar alguno. Entonces, este paz y bienestar mental queda totalmente destruido y no hay nada que nos causa alegría, porque estamos perturbados por este enfado. 다 시당 수문기 셈디 셈자나 셈데 냐냐마 냐다바이나 소소 셈디 아니 시디 요 마레스 아니 내가 군지 여러와 세날 군지 장바이나 아니 셈 가다 세데 셈 가보 요 마레스 그래 대화 미도 세다
lig dewa de yo mare lore. Kadang sade sem kawa yo mares. Ujú, 대왕 비도 세대게 리시 다 리 대와 토에 리 아니 리시 그 대와죠로 소 대와도 와 말해로래 가다 대당 뇨메도 어디시거래 ujú. Entonces, decimos que con esta mente que está secuestrada por el enfado, no disfrutan ni alegría ni bienestar alguno. Cuando estamos hablando de la alegría, estamos hablando de este bienestar mental, y cuando decimos bienestar, hablamos de bienestar físico. 어다 셈 가와당 리기 초로 센조 대와당 리주 대와 매바이나 아니 Ujú, 이 코바니네 자 칼라 세바니네 자 아니 기부요 말해로래 이미 이미 무엇이니 이 코바이나 이 야쿠 말레스 그래와 아니 지 센티 바페버지 요 말레스 템부 요 말레스 춥되기래라 ujú. Y así pues, cuando carecemos de esta alegría mental y bienestar físico, el sueño resulta esquivo o no encontramos placer en la comida. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está estable, sino está agitada. 배낭 알아서 건다 마니디 컨트롤을 사체 녀와이나 이 먹고자 파 알아줘 주 알아줘 이거로와 건다 컨트롤사 길 컨트롤을 세 미지 컨트롤사 아니 컨트롤사 아니 이 녀와이나 이 국말을 파 알아줘 미디 텐제 주 알아줘 파 알아 어디서 이 국민도 와서 그래 Ajá. Y ¿no les ha ocurrido eso que cuando se enfadan ya en la noche no pueden dormir? Y entonces están dando vueltas de un lado y para el otro y se voltean porque siguen enfrascados en lo que por lo que están enfadados. Entonces ahí nada más andan volteándose de un lado al otro sin poder dormir. 그래서 딱 산티 코로나 다른 땅데 거래 컨트롤에서 이 다른 산 코데 거와 이거 거야 요 말에 Y porque eso es lo que hace el enfado, simplemente le está dando vueltas y vueltas al mismo pensamiento, pero no llega a ningún lado. 오다 대자 아니 오다 이 뉴마레스 아니 칼라사니 뉴마레라 그래 오다 데데 쉐베르도 와 니미 쉐베르도 와 어디서 그래 오다 니미 뭐시 이 뭐시 아니 세 텔레체 세 템보 니 마레라 그래 셈 추데 그래서 방금 거는 셈 추체 아니 봐 이게 그래 Y así, perdón, estamos dando vueltas de un lado al otro porque finalmente es lo que hace esta mente, es una mente perturbada. Entonces nos quita el bienestar físico, mental, impide que podamos dormir, la comida no nos sabe, seguimos pensando en lo mismo y no llegamos a nada porque la mente no está estable, sino que está perturbada. Y así vemos que tiene muchísimos defectos este enfado. 그다 이 명호시 때 내가 싸워도가 때민 줄었어 템보 아니 셈 템보 요 말했어 내도 뭐 셈 혈려 요 말해로 셈 내도 뭐 버렸어 셈 때미서다 셈 혈려 요 말해 내도 뭐 버렸어 아니 또셈 추대요 그랬어 사운드 데이터에서 셈 추대요 그랬어 Y por eso la última línea dice, y no pueden dormir ni sentirse seguros, aunque en tibetano dice, ni sentirse estables. Entonces, claro, no se sienten estables porque la mente está perturbada y sigue, piense y piense y piense y piense en lo mismo, y por eso tampoco pueden dormir. 어다 되는 셈 나수 당하려와 다 셈 나수 당거다 곧 셈 나수 당제 아니 오다 아니 오 메제we le to chim sagre so sen na su tang che ro wo di res ta ko di nyu sa di khondu le nyu do su mo do ro Y por eso esta mente de enfado termina convirtiéndose ahora sí en una enfermedad
mental que nos ha perturbado tanto que se convierte ya en una verdadera enfermedad mental. No, dice, ta sholga sumbadi diswa. Sholga sumbadi, anti sholga sumbadi kar sumbaresana. Kondu sebayina, kondu trapusi gorda. Kondu sebayina, ane lu kibu nyung mare, sen kibu nyung mare, sedi, shebre. Odi. Ujú, ujú. Y bueno, con esto terminamos la tercera estrofa, cuyo punto principal es que el enfado es como un enemigo que no nos permita disfrutar ni bienestar físico ni bienestar mental. Diga maze, ane dewa nyung yegi, susu sen dewa nyung wada, lu dewa nyung, gugo meba sebares, su na, kondu sebares. Odi. Ujú. Y así que lo que nos está diciendo es, no nos engañemos con quien nos quita este bienestar físico y bienestar mental, no es nadie más que el enfado. Da ti, da di sholga sumbadi tsawache, di tsarda, di shetsar. Ujú. Entonces, con esto ya damos por concluida la tercera estrofa. Da sholga shibadi, kodra. 1, 2, 3, 4, sholga 4, tiro. Shiba. Entonces vamos a la estrofa cuarta, que es la 1, 2, 3, 4. Vamos en la 4. 4, tiro. Da ko, da tambo sajare. Da kondregi, ani, ngare tambo diga, di sholga tambo diga, ani, diwe ko minduwa. Da diga nzashi, sholga diga, sholga shiba diga, sosu nzashi sidi, sosu pinja, hama pinja, robo, otozo. Kondru sabayina, ko kataye, yang rindu droye, nyungri labre, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez siguiendo el sistema de encabezados que estábamos viendo, ya vimos la anterior que pertenecía al primer apartado y ahora vamos a la siguiente, la número 4, que es el segundo apartado que dice que destruye las amistades y demás relaciones cercanas. Rewa, marazo, pama bugun rewa menja pama sosoge, pinja nanzi pan rewa menba tisana, kondru wangi chungba rewa. Odi, soso chokbo chomo, dambo chambo yobache, ani, pe, trachaya dage, kondru wangi nyung yores, odi si gore, ta zashi tang, ani, jomba cheba, sedere. Ujú, ujú. Y esto lo podemos ver que el enfado afecta y hace que se separen hijos de padres o parientes o amigos que antes eran muy cercanos y después se pelean y se separan muy fuertemente. Todo esto surge por el enfado que destruye estas relaciones. Da dine ma che, de sholga de la, chigan chuga lo shan rigdo. Ujú. Y este apartado tiene 6 versos que son... Nyambo lo, chi chudu. Incluso honor y riqueza dependen de la generosidad de sus superiores, se alzarán contra ellos y los asesinarán, si estos señores están dominados por el odio. A sus parientes y amigos aflige, y ni esos a quienes atrae con sus dádivas les sirven. Da de saja dina la, saja chituwa de la, za, she, lore, za, indwa, za, sede zaba, sosi pama, pinja, drobo todo la, zawasa, za she, sidwa, zawasa. She, sede, sosi jiwe shinyin sigore, jiwe shinyin, jigen la, she, sede, odi so. O kondru sawa na, soso, ani, yang ringu chaye, pa ka chayan joye, pa njombar chiye di, su nyungure na, kondru sebare, elabre. Y este encabezado habla de habla de los seres cercanos y las amistades. Entonces aquí por seres cercanos nos estamos refiriendo a los padres, a los parientes, a los amigos, y por amistades nos estamos refiriendo específicamente al amigo espiritual virtuoso. Y lo que nos dice es que nos separamos, nos alejamos de ellos. ¿Por qué? Por nada más que el enfado. Oh, ya.
Y podemos ver que existe una relación cercana entre lo que nos decía la tercera estrofa con lo que nos dice esta estrofa. 아다 콘트기 다 님이 쓰거다 콘트기 아니 님이 셔냐 콘트 침보 카사 미카샤 콘트 삽 쉬어 열어 봐 카샤 콘트 사야 견만 자든다 야 제세세 카자니 시 춘주진에 아니 콘트 마음 사야지 아니 카샤 그때네 콘트 사든 열어 봐민 담만도 열어 봐 어디네 근데 콘트 사보던데 밀롱 사보 콘트 사보던데 여보 인연인데 열어 봐서 보다 열어 봐 Y bueno, aquí lo que estamos tratando de ver son las faltas que tiene el enfado, porque hay muchos tipos diferentes de personas. Hay unas personas que casi nunca se enfadan, otras personas que por cosas chiquitas se enfadan y otras que se la viven enfadados. Todo el tiempo, por cualquier razón, están enfadados. Pero aquí estamos tratando de ver cómo esto no tiene ninguna buena cualidad. 다 누슬런데 그래. 근데 시기 셜가 타마 제메서 시도가 제벤딩 고데로 시 담부디 마 고르동 쳐동로로 봐나. 센데 쳐동로 괜찮나? 타마 시 고디 간다 노르다 꾸디세디 타마로 니바 시게 셜가 시버디기 미게 셜가서 시간 시버디 제메서디 야 강을 깨봐이나. 쳐동로 센데 쳐동로 깨야 돼. 누스카르. Dene deitsase kyovargyur? 네 자신 좋아져서 제메 될라 써봐 그 세디 어디 제메 세디 Dene dinche de la tengyurpa? Mare. 제메 Ajá. 제메 될라 써봐 그 Ah, ok. Ajá. Jepon de la sopargo. Ok. 어디 걸게 Ok. Entonces, para hacer claro lo que quiere decir esta estrofa, vamos a ver si funciona la traducción. Vamos a mover la última línea de la estrofa para que sea la primera. Y entonces vamos a entender de qué estamos hablando. Que la última dice, si estos señores están dominados por el odio, incluso, desde Anetanda Selpo Jackson. Si estos señores están dominados por el odio, incluso aquellos cuyo honor y riqueza dependen de la generosidad de sus superiores, es decir, de estos señores, se alzarán contra ellos y los asesinarán. 코로 여보도 돌아 아니 거리 짜지 아니 진다도 저거 소소그 여보도 돌아 라저때 야고 지고라 봐 콜 거리 지고라 봐 진다 코 진다 체 아니 코 아니 소소그 여보도 돌아 아니 지사야 때봐 통예 때봐 빠샤 때봐 거리 치부 지고라 코 수고요 어디 쓰고라 어디 쓰고라 Entonces, aquí nos habla de señores. ¿A qué nos referimos por señores? Pues a gente de alto rango, es decir, que pueden ser dueños de algo o señores terratenientes o ministros, en fin, personas que tienen bajo su dominio también asistentes o también empleados que dependen de este señor, que dependen de la bondad de este señor, porque dependen de él para comer, para beber, para recibir vestido, dinero. Entonces, con esto de señores nos referimos a este concepto. 진다디 여보디기 거리 침부 시바레스 라레 거리레스 거리 딘제스데 딘 침보레스 아니 진다디 콜라 아니 여보데라코 사야다 데사다 참마 잡아이네 이네 미카셰 진다가 야고 시비 잡아이네레 파 야고 지에 소다 디네 로바체 론제 디네 론제 지거레 뚝자신 뚝자지 콜라 진다라 바 콘도 사야 된다다 진다 앞에 매버 소야 되는 상을 거레스 거레 Y entonces tenemos que estos señores tienen
bajo su cuidado también a sus, a sus siervos, a su servidumbre, que depende de su bondad para que les den de comer, para que vivan pues en la hacienda y demás. Pero estos siervos, a su vez, piensan en su amo o señor como alguien bondadoso y por lo tanto lo sirven con gusto porque es alguien bondadoso. Pero si nos encontramos ante lo opuesto, es decir, a un amo que es tiránico y trata mal a sus siervos, ellos también no van a esperar a retribuirle su bondad, sino lo contrario, van a buscar vengarse de él. Así que también van a estar pensando cómo asesinarlo. 제가 딘데기 아니 집에 신다디 콜라 딘데기 거리 친구 쉬고 야고 지기할 때 이날에 아니 그 내지 춘주 쓰거라 아니 진다데라 배 문내지 세 마가와 체체 콘루산에 아니 세예 진다디 세예 그 산로 떤 거래스 어디네 뉴욕에서 거라 제다디 거리 산 거리 제바디 산로 마고 버체 에 소소라 치 춘주 러버디 아니 디센 냐체 아니 콘루사체 아니 진다라 배 딘데기 도자지에게 상을도 고요레스 딜라 진내 런제지 거라스 대디 가르는 거서 디 시당이 원인 거래스 컨트롤 원인 거래스 Y también puede ser que el Señor, que sí sea bondadoso y amable con sus siervos, pero que por alguna razón menor algo le haya molestado y entonces se disgusta y se torna desagradable con sus siervos. Esto puede ser razón suficiente para que algunos piensen de todos modos en asesinarlo. No importa que antes haya sido bondadoso con ellos, esa pequeña situación puede ser suficiente para que traten de asesinarlo. ¿Y cuál es la razón de todo esto? La razón para que ocurran semejante situación no es nada más ni nada menos que el enfado. 파매기 때에서 먼저 보네 안 부고 파마라 카넬로 콘트로사 안 두자 로그 알아봤 딱 알아지 뉴욕 알아봤지 Y también lo podemos ver en otro aspecto, este tipo de ejemplo que nos está proporcionando aquí, en el caso de los padres, que pueden ser muy bondadosos y le dan a sus hijos comida y vestido y casa y demás, pero hay una situación menor que hace que se enojen y los saquen de la casa o se peleen o discutan con ellos. 펌에 거리 제버디 살마다 버체 펌에기 아니 펌에기 저기 삼성 펌에 가서 그래 아니 초당당에 지어로 어디 센 냐체 아또 펌에디 두자 날 초당당세 어디 로 그래 시거래 제가 펌어디 두자래 날 초당당에 어디 로 따디 노바래 시거래. Y lo que ocurre es que en esta situación ya no pensamos en la bondad de los padres. Eso queda totalmente relegado en el olvido. Y en lo que sí pensamos es, pero es que fueron tan malos porque me han regañado, porque me crearon estos problemas. Todo esto es también la manera en cómo el enfado afecta las relaciones, daña las relaciones. 니 펌어디 빼 두자에 날 찌찌찌 마마마제 거체스 라고 어려웠어. Sí, y entonces estamos diciendo, no, es que mis padres son muy malos, me hicieron esto, me crearon aquello. 어디 있는 거 어려서 나 펌에 주주가는 쇠베 거리 준쟁거 말다. 거리 잼바지. 펌에 때지기 그런 야고책으로 먼저 봤대. 라브제달라 아니 콘트로사. 콘트로사 펌마다 야린도 다 펌말은 저와 맞아 봤지. 파마를 카바 먼저 펌에서는 많이 봤지. 어, 또 시거랬어. Y entonces,
olvidamos por completo la bondad de los padres y por algo menor también nos enojamos con ellos y nos separamos nos separamos, les dejamos hablar por teléfono, ya no los vemos. 어다 어딘데 알아서 그배 제대로 코한데라 미게 통과를 봤어. 다 미게 통도 봤어. 응원해지 알아서 소환하라. 다 저봐 소소 맞으면 미게 지고 통과를 봐. Ujú, ujú. Y podemos ver que todo este pensamiento mundano es algo que lo podemos observar directamente. 어디 통에 님이 있어. 다 미게 통 아저 그 미게 통에 님이 마도에 님이 들러서 마도에 님이 있어디 컨트롤 제자 중에 되레 통에 님이 있어디 와다 되레 미게 통에다 아저 그야다 어디 통에 님이 있어. 그러면 님이 있어. Por eso decimos que estas son las faltas perceptibles, porque las vemos claramente. Vemos claramente que la falta que tiene el enfado es separar, distanciar a la gente, mientras que de manera imperceptible lastima nuestras raíces de virtud. 다데 워레 다 제메데라 다데 딘제 델라 땡교 바스 코란 끄딘지에 나라조 참마다가 말라 땡이래 봐 추주간에 아마스 아니 딘 아말라 땡체 나라조 참로 중으로 바스 딘제 델라 땡바래 바스 니네레 소주 첨부 샤사나 아말라 마가와체 아말라 두자 로그로 바스 딘디기 마레라 버려 Y a sus parientes y amigos aflige, ni a esos a quienes atrae con sus dádivas les sirven. Es decir, a pesar de que confiábamos en nuestra mamá, por ejemplo, y teníamos una relación con ella, debido al enfado nos sentimos descontentos con ella y hablamos mal de ella. 다 딘데 다 디나라 딘데 망보 요레스 다 제가 어 딘데 살때 다 다 타마니부데레 제멘트 치 셜가 찍체 다 타마니부데 딘 자시 경규제 단 자시 스데 콘도 사버스저라 콘도 유년 간사되게 단 자와다 시스 수수 쪼고스 거라 안 되게 좀번이 내려 콘도 사버디 아니 거 걸리고 거 가가 찬도 그래스 Eso es lo que nos muestra en estas dos últimas líneas o versos que componen esta sección, que dice a sus parientes y amigos aflige, es decir, a estas personas que están cercanas a nosotros, hacen que nos terminemos yendo por caminos distintos hasta que finalmente perdemos contacto. 콜라 팬도 진바를 땅에 진배 되장 땡이 딱 코베 콘도 차버차 아니 독자 차서나 아니 가르제네 코 팬도 민두스 거라 팬도에 그래서 땡에 아투 셈지 수 쿠예게 아니 베 톱시 십을 잡아내래 딱 쿠예 민두스에서 민두스 Y ni a esos a quienes atrae con sus dádivas les sirven, es decir, ni siquiera después, o más bien, si alguien que es generoso, pero también alguien es generoso, pero también muy enojón, por lo tanto, a pesar de que haya practicado generosidad con nosotros, terminamos separándonos terminamos yendo en direcciones opuestas debido al fuerte poder del enfado. Y también eso pasa con los amigos, no importa cuán cercana y afectuosa fue la relación, termina ocurriendo de que, ay, ya no quiero no quiero verlo ni en pintura, no quiero saber nada de él, no me importa qué esté haciendo. 다이더제 카테드 뉴거레스 자시 지도 자와다시 아니 콘로 침보 여바이나 딘데게 아니 오 카테드 두슬레고레스 콘로 왕이 뉴레로
Ujú. Y no importa cuántos alimentos, bebidas, vestido y demás nos hayan dado, preferimos mantenernos separados, porque ese es el poder del enfado, crear enemigos y separar a la gente. 배바쇼 다 쇼르가 나바들레스 다 노르데 도나사 다 니미 다 오다 콘데 니미디 다수 되바 이나세디 사제데리 다 쇼르가 나바들로다 Ngapadan 나바들로 쇼르가 치도 도나 초와 되네 바세 어디로 Tene dungel dagni chepargyur di tamare. 타마레 동예 지버르테 타마레 쇼르가 Entonces, vamos a ver la siguiente estrofa que está compuesta por la mitad de 5 y la mitad de 6 y dice, en definitiva, no hay nadie que sea feliz estando enfadado, todos esos sufrimientos os produce ese enemigo, el enfado. 아야 따따나 쇼르가 나바디 가르숭요 어르스나 니미 뒤뒤 땜바 다 니미서 콘데 니미스 거래 니미세디 가서 콘데 니미스 거래 따디 수 뒤제 자침보 열대 콘데 니미디 자침보 열대 수 뒤뒤제제 아니 셰기 니라 그래 이나 콘데 니미디 뒤나 디리다 콘데 니미디 어디레스 뒤뒤사 어디 Ajá. Y esta estrofa se encuentra bajo el encabezado de exposición de resumen de las faltas. ¿Las faltas de quién? Las faltas del enfado, que ya hemos dicho que son muy vastas, pero si a todas estas las fuéramos a concentrar y resumir y decir, esto es la falta del enfado, aquí nos lo está presentando. Volvemos a leerla. En definitiva, no hay nadie que sea feliz estando enfadado. Todos esos sufrimientos os produce ese enemigo, el enfado. Hola. Dice, 님이 뒤려라. 아니, 노르되바 이나서. 콘드 님이스 간데레 에세들. 노르되바 이나 콘드 오다 되나 도나 추에 데네바서다. 노르되바 이나 콘드 사바 이나서. 콘드 사바 이나 대와 요 말이라. 다 된도 대와 민둘라. 도나 데라. 도나 추에스 콘드 사바 이나 데르네 대와 네그리베스나 셈 대와 네그들 리 대와 네그스나 니기 말이라. Así pues, hablando en resumen, aunque aquí dice en definitiva, pero bueno, en resumen, no hay nadie que sea feliz estando enfadado. Entonces, si estamos enfadados, ¿podemos sentirnos felices? No. ¿Puede haber esta felicidad física? No. ¿Puede haber felicidad mental? No, no podemos permanecer en ella, no podemos vivir así mientras estemos enfadados. Y no solamente no hay esta felicidad mental, felicidad mental, sino que tampoco hay placer físico. No solamente destruye la felicidad mental, sino que impide que experimentemos placer físico. 나기다 컨트롤 사서 나스거든 추에 자이 다 데라 써봐 써나 다 가르치기 그랬으나 아니 돈예마도 야면도 다 돈예기 그랬어 다 르기 돈예 나기 돈예 다빼 돈예기 돈예 교회 돈 켜봐도지 돈예 참아다게 데려드네 기구도 쓰라래. Y entonces termina diciendo, todos esos sufrimientos los produce ese enemigo, el enfado. Y de hecho, dice y demás, dice todos esos sufrimientos y demás. Entonces, el enfado es este enemigo que no solamente nos quita la felicidad, sino nos produce
todos esos sufrimientos. ¿Qué sufrimientos? El sufrimiento el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que lo abarca todo. Todos esos sufrimientos son obra del verdadero enemigo, que es el enfado. 다 인제게 아니 추에다 아니 님이 컨데 님이 가르샤에 마등을 컨데 님이 샤에 봐 마도웨 님이 다 통에 님이 샤에 봐 딜라 인델라 소베 아니 다 치도냐 딜라 레부 도냐데 아니 레부 치 도냐 아니 사마님 거래 치 도에서다 다 도냐기 도냐 아니 교회 도냐 개와 도지기 도냐 알아 디체 도냐 소는 거다 아니 교회 도냐 나외 도냐 가외 도냐 치외 도냐 사마다게 아니 와다 요 딜라데네 뇽도 올러래 도냐 땅에 제발은 요루스다 난게 다 초와 딜라데네 아니 알아도 치 리그 도냐 사마뇨사디 난게 다 녀몰 때 난게 다 컨트롤되는 뇽도 슬라래 도냐 땅에 제발은 요루스 Y así pues, con esto vemos la exposición de las faltas del enfado, que tiene faltas perceptibles y faltas imperceptibles. Pero, como decíamos aquí, todos estos, lo principal que hace el enfado, la esencia principal del enfado es producir sufrimiento. Todo tipo de sufrimiento, los que ya habíamos dicho, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que lo abarca todo, y los otros como el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la vejez y el sufrimiento de la muerte. Así que en comparación, no se comparan los enemigos externos contra el enemigo interno del enfado. 다 안저 된다르데 코스투데 되네 샤엔자 다 간제게 되네 샤엔다 다 컨트롤사나 아스거래 다 된다르셔다 컨트롤세 센스 셈디 컨트롤사나 담보델라 컨트롤세베 세네 셈 기부 민두가스 대화네 민두가스 디제다 안에 르 대본 내고 민두가스 아니 콘도 만나봐 마세 딱 콘도 딜라 때네 아니 로와 돈예마보시 뇨체 아니 베 돈예 치부 뇨야 되게 콘도 코레 딱 콘도 딜라 수고도 있잖아 베 돈예기 쭉 피도 치바 베 도시다데 콘도 되다 Y por eso, sí, lo tenemos en resumidas cuentas, es que una vez que nos hemos enfadado, primero hace que nuestra mente se torne infeliz. Después nos quita el bienestar físico y no solo eso, sino que si nos mantenemos enfadados, hace que además a partir de ahí se generen muchísimos sufrimientos que nos dañan. Así que el creador del sufrimiento no es otro más que el enfado. Generalmente cuando hablamos de creador nos referimos a una persona, a un individuo, pero en este caso el creador del enfado es una aflicción mental y de entre todas es el enfado específicamente. Ok, y con esto terminamos la sección que se encarga de las faltas. Entonces, hasta ahora solamente nos ha explicado cuáles son las faltas del enfado y ahora pasará a explicar los beneficios de la paciencia.
Porque hasta ahora solamente hemos visto faltas del enfado, pero es porque sí, porque solamente tiene faltas, solamente tiene defectos. 다 가르쳐는 담보 준주고 샤올가 담보 되게 아니 알아도 깨봐 돈라가 사베게 소낭 초다 이 소낭 초다 안 짐발라 소베 때니 상겔 쳐버게 아니 계자티 아니 콘도 중국에 라임바 콘도 사난 중국에 라 Ujú. Y lo vemos desde la primera estrofa de este capítulo, donde nos decía que todo el mérito que hemos acumulado durante 1000 eones, practicando la generosidad, haciendo ofrendas hacia los budas y demás, los lastima un momento de enfado. 제가 다 샤올가 니버 되게 아니 콘도 당 시베 연대 신고 그래 라 콘도 다 Ujú. Y la segunda estrofa nos dice que hemos de observar cuáles son las faltas al enfado y las buenas cualidades de la paciencia. 전에 어디 덤지 저래. 대바 70대 건 컨트롤에 다스 라버래. 저가 니버디게. Y la segunda estrofa, el significado de esta segunda estrofa es decirnos que no hay mal comparable a el odio, que este odio dentro de todas las aflicciones mentales es la peor. 제가 딱 시단 너시지 대바침 맞아. 근데 시단데 고 톱시 톱 나죠. 고 나죠 거네. 코 시단데 까고 그랬어. 톱시 나죠 거네. 까돔 치고 그랬어. 어디 Y por lo tanto, como este odio es la más grave de las negatividades, debemos esforzarnos por todos los medios posibles en ponerle un alto. 어디 셜가니 뭐지? 다 셜가 숨부디게 다베 콘르 세바이나 리셈 대와야 말에 리 대와야 말에라. 기부야 말에. Y lo que dice la tercera estrofa es que si me enfado, entonces no habrá ni placer físico ni bienestar mental. Es decir, no habrá felicidad alguna. 다 콘르 세바이나 아니 건다 이녀바네 이야쿠 말에스. 칼라세네 칼라야사 투 말에스. 라우레. Y también si me enfado, lo siento, pero no voy a poder concebir el sueño ni deleitarme en la comida. Y lo que dice la cuarta es, no importa cuán bondadosos hayan sido conmigo mis padres o maestros y demás, por también el enfado puedo olvidar toda su bondad y desear vengarme de ellos. Y cuando lo podemos ver que cuando hay este enfado, ya sea con nuestros amigos, con nuestros seres cercanos, los amigos, por ejemplo, tampoco se acercan a ayudarnos. Cuando estamos enojados, tampoco nos ayudan. Y la siguiente estrofa, la 5, nos dice que el resultado del enfado no es más que sufrimiento. Todos los tipos de sufrimiento, de cambio, todos los sufrimientos. Entonces, aquí ya llevamos 5 estrofas. Aquí le dejamos. Y entonces lo dejamos aquí para que podamos reflexionar sobre estas una y otra vez. Vamos a leerlas otra vez, reflexionando sobre su significado. Lene ngapo de tsarwa.
ji lo ani du ka jo ma sha che gadi ne ka che gadi lo re ji lo an ka jo sha na sing ma re. Ok. Entonces, vamos a leerlos una vez y después cerramos el libro para ver que nos acordemos de esta estrofa. Sin verla. Ajá. Ya de sha. Ok, aquí dejamos. Ya. Sa she be ge jong she me da ta de do len she min de jam ba de san je shin la min de ro. Rogon landa shin la je bara sho yi dan go ro ra na men de la ga ni ya da ya mi chan ju sin jo ren bo jin ma ji pa nam ko jor je je ba nyam ba me ba nya ko ne kon do be ra sho ga re ga wa ko we shin ga Tanda dewa mali jungwe ne chere singwa tenzi jazo yun shobe sipe pato ten yoro che jambe bawe chitra jamba dan kundo sambo tenya dishin ti teta kunji che so dala jawa teta tanje roto ngo tisun shive jawa tanje ji ngo dana choto ngo bada taji kiwe tawa de sambo juju roto ngo wara ji u ya Cuando tele. Lazo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Gracias, Ya. Alex, también. Bye, que estén bien. Ya.